Welcome to The Wire. This is Adil Ali. Today we are going to have a master class for the IT industry. आज मेरे साथ जो मेरे मेहमान हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री से है। दो जाने हुए नाम है। मैं चाहूँगा कि मैं सिर्फ आपको उनका नाम बताऊं और फर्दर आई वुड रिक्वेस्ट देम कि वो अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे। आज मेरे साथ हैं मिस्टर बाबर यूसुफ शेख साहब और मेरे साथ हैं नवीद सिराज साहब। मैं रिक्वेस्ट करूँगा बाबर साहब से, सर अगर अपना थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप खुद दे दें। My name is Babar Sheikh. I am the COO at Avant Distribution. Avant Distribution is basically an IT distribution company having its offices in Karachi, Lahore, Islamabad, and Peshawar. We have about 22 product portfolio with us. Mainly, the flagship product is Dell, HP, Oracle, F5, and a few cybersecurity products. I am in this industry from last 17 odd years now, working through different channel platforms. First working for few ISIs, then entered into this distribution channel from 2012, and now it's been good 12, 13 years. I'm in this distribution. I work for multiple platforms, and this probably is the most sustainable platform that I'm working for now. And inshallah, कोशिश ये रहेगी कि with this platform, with the one distribution, we'll increase the channel breadth, and we'll ensure that we provide all the facilities that channel needs from a distribution platform. Thank you for joining, Babar sir. Thank you so much. Well, Navid Siraj sir, please. Well, firstly, my sincere thanks that you invited me. बहुत मशकूर हूँ मैं और आपकी ऑडियंस बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपकी ऑडियंस के साथ हम शेयर करें कि what is it that Dell Technologies does in the country. So a very brief introduction on my part. My name is Naveed Siraj. I'm currently heading Dell Technologies Pakistan, which is one of the largest technology service hardware infrastructure and service provider in the country. I've been in this industry for nearly 30 years, and most of that has been associated with other multinational organizations like HP and Intel prior to my association with Dell Technologies. The core objective of my, or the core journey that I've been on is how do we have a transformational impact of technology to ensure that the citizens of the country in general and our industries and our multiple customer segments are successful in their own journeys. And in that, whether it is modern data center or artificial intelligence or machine learning or cloud computing, we have the widest portfolio of cutting edge, state of the art portfolio, and privileged to be here and sharing more insights with you. Thank you so much. Thank you for joining us. Since आपने बताया कि आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है माशाल्लाह, you have been there for 30 years, so I would आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बताएं कुछ कि आप पाकिस्तान में जो ट्रेंड चेंज हुआ और आपने उसको विटनेस किया हो कि चीज़ें पहले मैनुअल होती थी, बुक कीपिंग होती थी, रिकॉर्ड्स होते थे, देन इट कम्स टू कंप्यूटर्स एंड ऑल, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन जो ट्रेंड टाइम था वो हाउ इट वाज पाकिस्तान में कैसे ऑप्ट हुआ? देखें, अगर मैं आपको 80 की दहाई में ले जाऊं, टुवर्ड्स लेट 80s देयर वाज अ जनरल रियलाइजेशन स्पेशली इन द पब्लिक सेक्टर कि थ्रू ऑटोमेशन और थ्रू एटलीस्ट moving away from the manual process, the country will gain with regards to delivering effective services to its citizens. So the earliest project I remember is the ID card project in the early 90s. And through that, I think that became the central sort of the core thought process that the public sector organizations adopted, because post that, NADRA flourished. FBR realized that their core success indicator, which is the higher levels of revenue, can only be attained if the processes are automated, not only with regards to introducing efficiency in the system, but also to introduce a level of transparency. So that is what has happened on the public sector. With regards to private sector, mainly through telecom companies, through banks, how do you acquire new customers, and also how do you deliver social equity? For example, digital inclusion, e-banking, that's on the financial services side. Telecom में जो टेलीकॉम टेली डेंसिटी में वर्ल्ड बैंक की स्टडी है कि एवरी इंक्रीमेंटल
acquisition of users on the network contributes towards the country's GDP. So when there was a realization that automation is the key, and that realization, fortunately for us in Pakistan, came simultaneously. For example, ordinary citizens of the country leaning towards personal computing, having acquisition or having the access to more and more computing devices, and on the customer segment side, on the commercial side, the realization that automation was critical to drive growth in the country. And in that, there have been several steps taken at the industry level, as Babar Saab also mentioned. How do you invigorate the channels so as to have the scale to deliver the last mile service? So in that, I think it's been an interesting journey, and we've tried our level best to serve the communities and the commercial segments that I've named earlier. Yes. Well, Bharat sir, just you mentioned कि it's all about channels and how do you manage channels. बाबर साहब आप कुछ बताएंगे कि पाकिस्तान में जो डिस्ट्रीब्यूशन है हाउ इट वर्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे काम कर रही है. अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन और चैनल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो पाकिस्तान में नया तो नहीं है, बट अगर मैं कहूँ कि उसकी एक्चुअल यूटिलाइजेशन जो है वो बहुत रिसेंटली होना शुरू हुई है. डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट आईटी में भी तकरीबन उसी तरह का है जिस तरह का बाकी इंडस्ट्रीज में डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन आईटी में डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट में एक चीज़ होती है वैल्यू एडिशन, विच इज़ बेसिकली द प्री पोस्ट सेल सर्विसेज दैट डिस्ट्रीब्यूटर इज प्रोवाइडिंग टू इट्स चैनल. अच्छा, जब चैनल डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, तो इनिशियली अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में चले जाएं तो देयर वर ऑलवेज टू साइड्स ऑफ द वेंडर. वन वाज बेसिकली मोर अमेरिकन वेंडर्स जो कि पाकिस्तान में इन्फ्लुएंस रखते थे इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, और उसके बाद फिर रिसेंट पास्ट में हमने देखा है कि चाइनीज़ वेंडर्स भी हैं. अच्छा, जो चैनल की अडॉप्शन है वो ज़्यादातर जो है जो स्ट्रैटेजीज़ हैं चैनल की या जो इंगेजमेंट्स हैं वो अमेरिकन वेंडर्स की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रमोट हुई. बेसिकली द रीज़न बिहाइंड वाज के जैसे हमारी मार्केट है पाकिस्तान मार्केट, इट्स एन इमर्जिंग मार्केट. वी डोंट हैव क्रेडिट इंश्योरेंस और थोड़ा सा रिस्क पोटेंशियल मार्केट में ज़्यादा है. तो manufacturers want to have a credible distribution channel to ensure that when they transact, they provide through a distribution channel which is solid in terms of both finances and in terms of human resources and on ground. फिर on ground भी मसला था, बहुत सारे vendors on ground resources नहीं रखते थे, जिसकी वजह से they had to promote the distribution channel to ensure कि उनकी penetration channel में और different partners तक reach पड़ सके. अब जो चैनल की जो जर्नी है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग रही है. इनिशियली डायरेक्ट पार्टनर्स के साथ ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होती थी वेंडर्स की, जिसको हम इन नॉर्मल टर्म्स आजकल के टर्म्स में टियर 1 मॉडल बोलते हैं. देयर वर स्पेसिफिक टियर 1s इन द कंट्री जिनके साथ वेंडर्स एसोसिएट होते थे उनके साथ. उसमें एक फंडामेंटल प्रॉब्लम ये आती थी कि मार्केट में ब्रेथ नहीं आती थी, मतलब कम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती थी आईटी को समझने की, सेल करने की और रीसेल करने की. और बहुत कम लोग इस बिजनेस में आते थे बिकॉज टियर 1 की एक सर्टेन रिक्वायरमेंट होती हैं दैट आर डिफिकल्ट टू फुलफिल. तो फाइनेंसेस भी आपको उसी तरह से चाहिए होते थे, बैंक गारंटीज एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. लेकिन जब से टियर 2 इंट्रोड्यूस होना शुरू हुआ मार्केट में और डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथ मिली डिफरेंट वेंडर्स की तरफ, और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव चैनल प्रोग्राम्स, जैसे डेल का अगर मैं चैनल प्रोग्राम की बात करूं तो इट्स वन ऑफ द वेरी कॉम्प्रिहेंसिव चैनल प्रोग्राम्स दैट नॉट ओनली सपोर्ट्स टियर 1 बट कॉम्प्रिहेंसिवली सपोर्ट्स टियर 2 एज वेल. और द गुड थिंग इज कि अगर मैं एनालाइज करूं तो इस वक्त in current space tier 2 with Dell is generating more revenue for Dell as compared to tier 1. I hope I'm not wrong. Pretty much. तो उसमें यह है कि एंटरप्रेन्योरशिप का जो कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में, उसमें अगर आप देखेंगे तो टेक स्पेस में बहुत ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या जो स्टूडेंट्स का माइंडसेट है वो टेक स्पेस में बहुत ज़्यादा है. तो ये टियर 2 मॉडल से उनको एक जो है लेवरेज मिलती है. दे कैन ऑल्सो गेट इनटू टेक्नोलॉजी बिजनेस, दे कैन इन्वेस्ट देयर एक्सपर्टीज, देयर टाइम
and whatever finances they have, and they can work with a local distribution channel or other foreign distribution channels as well to ensure کہ ان کی جو ہے لاسٹ مائل کی انیبلمنٹ ہو سکے, ان کی سروسز ہو سکے, اور وہ جو سروسز آگے پرووائڈ کر رہے ہیں وہ بھی اوتھینٹک اور کریڈیبل طریقے سے پرووائڈ کی جا سکے. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے جو بزنس جو ایکسپینڈ بھی ہوتا ہے اور اپرچونیٹیز مزید کریٹ ہوتی ہیں. آف کورس, مطلب آپ دیکھیں نا, اگر ہم جیسے میں نے ٹیئر 1 کی بات کی, تو ٹیئر 1 کسی بھی وینڈر پلیٹ فارم کے لیے ہارڈلی 5 ہوتے ہیں, 7 ہوتے ہیں, 10 ہوتے ہیں. لیکن جب ٹیئر 2 کی بات کریں تو وہ ہنڈریڈس میں ہوتے ہیں. تو آپ سمجھیں کہ ایک اگر میں صرف ڈیل کی ہی بات کروں, بیکاز ڈیل نبی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو لیٹ می فوکس آن ڈیل. تو اگر میں صرف ڈیل کی ہی بات کروں تو ڈیل کے مطلب یو کین کاؤنٹ آن فنگرس کہ کتنے ٹیئر 1 ہیں. لیکن جب ہم ٹیئر 2 کی بات کریں تو I think we are crossing over 450-500 resellers that are only registered with our company. There are more tier 2s as well with Dell that even we are not aware of. I mean, I am not aware of, to be precise. Dell itna common brand hai. No, I think what Babar has hit upon is really very poignant and very to the point also. جو لاسٹ مائل سروس کی ہم بات کرتے ہیں نا, تو اس میں عموماً ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ واٹ از اٹ دیٹ وی ریئلی فوکس آن ڈیورنگ دا کورس آف دا ڈے. واٹ از آور کور جاب؟ وین یو ڈیفائن دیٹ, ٹو می دیٹس ٹو سرو the customer, whether it's the man on the street, man or woman on the street, or it's a commercial organization. So the ability of any multinational company to scale in order for us to serve the community and the valued customers is by having that robust channel network that Babar Saab has been talking about. I think but he's underplaying a factor. When he mentions value added distribution, I think what I really do need to appreciate the kind of services that distributors like Avan deliver, because in a lot of cases I've seen them exceed the international players. Or even though I don't want to demean the Avan distribution team, because they are located in other countries as well, but their core business is in Pakistan. تو وہاں مجھے یہ بہت انکریجنگ لگتا ہے کہ دیکھیں وہ انٹرنیشنل ڈسٹریبیوٹرس جن کی گلوبل گارنٹیز ہوتی ہیں, فار ایگزامپل اپنے رسپیکٹو ٹیکنالوجی پارٹنرس کے ساتھ, یہ انڈیجنس کمپنی کا اتنا آؤٹ آف دا وے جا کے کسٹمر کو سرو کرنے کے لیے ایک چینل کو انویگریٹ کرنا, آئی تھنک دس از اے ویری ریئر فینومینن and due credit to their team. اور میں یہ اور this is an open conversation and it's an opportunity for other distributors to sort of ramp their ability. At the end of the day, our success will be determined by how effectively we serve our end customers. بہت اچھی بات جو ایک اور بھی یہاں آئی ہے کہ I typically move away from a conversation of tier 1 and tier 2. I talk about the ability to serve. If there is any company in the country جہاں جو innate sense of service ہے وہ اگر established ہے as the core of the business strategy, کہ we will aim to exceed the customer expectation to a level that their success is a function, becomes a function of our success and vice versa. تو یہ جو passion to deliver service ہے اس پہ اگر فوکس ہو تو دین دا ٹیئر 1 اینڈ ٹیئر 2 conversation goes away, because what you're focusing on is your own ability to deliver say a complex solution, for example. کہ اگر آپ کے پاس وہ اسکل وہ ٹیلنٹ ہوگا, تو جو انہوں نے بات کی کہ جو انٹرپرنرز جو آ رہے ہیں, ایمرجنگ بزنسز آ رہے ہیں, اور ہماری یوتھ جو آئی ٹی کی طرف راغب ہو رہی ہے, ان کو یہ پتہ چلے گا کہ واٹ از اٹ دیٹ دی آئی ٹی بزنس از آل اباؤٹ. So the end game is transformational impact on the end customer or consumer so that we transform lives. I think that's what the core objective of technology. And in that, whoever is... چینل نیٹورک ہے کیا, بیسکلی ہاؤ اٹ گوز تھرو, کہ پرنسپل ہے, پھر ڈسٹریبیوٹر ہے, پھر ٹیئر 1 یا ٹیئر 2 جو بھی ہے, وہ کیا چیز ہے بیسیکلی؟ دیکھیں ہمارے جو قوانین ہیں نا ملک میں بزنسز کو آپریٹ کرنے میں, ایک پریفرنس ہے گورنمنٹ لیول پہ کہ برانڈس جو ہیں وہ لوکل بزنسز کے ساتھ کلیبریٹ کریں. تو ڈیل ٹیکنالوجیز نے پچھلے ایٹ لیسٹ 20 سال سے ایک چینل کو ڈیولپ کیا, رائٹ.
ڈیل ایک ٹیکنالوجی کمپنی ہے جس کے پاس ایک وسیع پورٹفولیو ہے پروڈکٹس کا، لیکن وہ اس کی رسائی جو ہے وہ اینڈ کسٹمر تک کیسے ہوگی؟ اس کا جو کور انجن ہے بزنس کا وہ ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ دو کام کرتے ہیں، ایک پی سی کلائنٹ اور ایسی ایکسیس ڈیوائسز پہ، اور دوسرا کمرشل پروڈکٹس، انفراسٹرکچر، انٹرپرائز کلاس پروڈکٹس، ہائیلی اویلیبل، مشن کریٹیکل. یہ دو ڈفرنٹ پروڈکٹ لائنس اگر ہم بیس لیول اسٹیبلش کر لیں تو آن دا فرسٹ پارٹ ویئر دیر از والیوم، the distribution partner is essentially responsible for reaching the masses through the stocking phenomenon. کہ وہ ایسی پروڈکٹ جو ہائی ڈیمانڈ میں ہوتی ہیں وہ اپنے پاس اسٹاک میں رکھتا ہے، یا اگر مارکیٹ کی جو ڈیمانڈ ہے اگر وہ اسٹاک میں نہیں، مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے تو اس کو مہیا کس طرح کیا جائے کسی کسٹمر کے لیے، اس میکینزم کو جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ ڈسٹریبیوشن کا ہے. تو ڈسٹریبیوٹر دین انگیجز ود اس کہ دس از واٹ وی آر ہیئرنگ ان دا مارکیٹ، would you be interested to cater to this demand? So the answer to that is really natural. Definitely, all businesses will like to capture share and revenue and business prowess on the market. دوسرا جو ایلیمنٹ ہے جہاں آپ کے بینکس آ جاتے ہیں، ٹیلی کام کمپنیز آ جاتی ہیں، وہاں نیچر اور ڈیمانڈ آف دی سولوشن از ڈفرنٹ. اٹس ناٹ یور ایکسیس، اٹ کوڈ بی ایکسیس ڈیوائس بٹ اٹس یور ماڈرن ڈیٹا سینٹر. آپ کے سرورز لگے ہوئے ہیں، آپ کے ایپلیکیشن لیئرس ہیں، آپ کے سافٹ ویئر ہے، آپ کو بیک اپ کرنا ہے، آپ کو سائبر ریکوری کرنی ہے، آپ کو رینسم ویئر کے بارے میں سوچنا ہے، تھریٹس کے بارے میں سوچنا ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے سولوشنس کے بارے میں سوچنا ہے. وہاں ڈسٹریبیوشن، جو ویلیو ایڈڈ ڈسٹریبیوشن کی بات جو پہلے ہم کر رہے تھے، وہاں وہ پری سیلس کی ایبلٹی اور سولوشن ڈیزائن کی ایبلٹی اور تھوڑی سی انٹلیکچوئل لیول پہ ایک جو اسٹریٹجی ہوتی ہے ود ریگارڈس ٹو انگیجنگ دا کسٹمر. واٹ از اٹ دیٹ دا کسٹمر وانٹس؟ کسٹمر تو آپ کو کہہ دے گا کہ وی آر اے بینک، وی وانٹ ٹو ایکوائر نیو کسٹمرز تھرو ڈیجیٹل بینکنگ. دس کوڈ مین ڈفرنٹ تھنگس ٹو ڈفرنٹ پیپل، بٹ دی موسٹ effective distribution partner together with our other channel partners, what they will do is ask qualifying questions in terms of what is success looking like for that customer. What does acquisition of customer mean? What is the core objective? Is revenue maximization a core objective? تو جب ڈسٹریبیوشن پارٹنر کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ okay, this is what the customer is looking for and this is their success indicator, the rest really falls into place, because then you convert that conversation into solutions. So just to recap, there are two sorts of route to market for two of these respective solutions. One is the access device, PC, laptop, your tablet PC. Uska different mechanism hai consumer ko approach karna. اور جو کمرشل سیگمنٹ ہے، جو آپ کی پبلک سیکٹر، جو ہم نے پہلے نادرا ایف ای آر کے بارے میں بات کی، آپ نے ٹیلی کام کمپنیز کے بارے میں ہم نے بات کی، ہم نے بینکس کے بارے میں بات کی، تو وہاں نوانس جو ہے اور جو کانورسیشن کا جو طریقہ ہے وہ ڈفرینٹ ہے، اور وہ گر جو ہے، وہ ایسنس جو ہے، وہ ڈسٹریبیوشن پارٹنرس کے پاس ان بلٹ ہونا ضروری ہے. اینڈ دیٹس واٹ دے انویسٹ ان بائی ہیونگ دا رائٹ ہیومن ریسورس اینڈ ہیونگ دا رائٹ ٹیلنٹ. بابر صاحب، سنس آپ جو ایک ڈسٹریبیوشن کمپنی کو ریپرزینٹ کریں تو آپ تھوڑا مزید اس پہ ایکسپلین کریں گے ہاؤ ایکو سسٹم ورکس کی، اور آپ کسٹمر کس کو کہتے ہیں ایکچولی، کہ ایک پارٹنر ہے، پیرنٹ کسٹمر ہے، کنزیومر ہے، ہاؤ ڈو یو ڈیفرینشیٹ؟ اچھا، جب ہم چینلس کی بات کرتے ہیں نا، تو چینل ہیز اے کمپلیٹ راؤٹ جس کو آپ ٹرانزیکشن راؤٹ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن اور جنرل لوگوں کا کانسیپٹ جو ہوتا ہے نا چینل کے بارے میں، وہ دیتے ہیں کہ دس از اے ٹرانزیکشنل راؤٹ، بٹ دس از اونلی اے پارٹ آف اٹ. باقی تو بہت ساری چیزیں نوید صاحب نے آلریڈی ایکسپلین کی کہ واٹ از ڈسٹریبیوشن چینل اور چینل کس طرح ورک کرتا ہے. لیکن آئی جسٹ گیو یو اے لیمن سارٹ آف ایگزامپل ایز ٹو ہاؤ اٹ ورکس. دیکھیں، ایک مینوفیکچرر ہے، ٹیکنالوجی مینوفیکچر بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی اور سارٹ آف مینوفیکچر بھی ہوتا ہے. اس کا ایک راؤٹ ٹو مارکیٹ ہوتا ہے کہ اس کو اپنے اینڈ مائل کسٹمر پہ کیسے پہنچنا ہے. اچھا، جب ہم اینڈ مائل کسٹمر کی بات کرتے ہیں تو ان کو جنرل ٹرم میں اینڈ یوزر کہا جاتا ہے. جو ہم ٹیکنالوجی میں ٹرم یوز کرتے ہیں وہ اینڈ یوزر کہا جاتا ہے. اب اینڈ یوزر تک مینوفیکچرر پہنچے گا کیسے؟ مینوفیکچرر کیا کرتا ہے کہ ڈفرینٹ ریجنس میں کوالیفائڈ ڈسٹریبیوٹرس اپوائنٹ کرتا ہے دیٹ آر qualified in terms of both technical resources and
वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज के हिसाब से भी क्वालिफाइड हों ताकि दे कैन हैंडल द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एंड दे कैन प्रोपेगेट इन द मार्केट। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पर क्या करता है कि विद द हेल्प ऑफ वेंडर एक पार्टनर प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है। अच्छा, पार्टनर प्लेटफॉर्म आसान अल्फाजों में आप रीसेलर कह सकते हैं उसको, लेकिन टेक्नोलॉजी में जनरली रीसेलर को पार्टनर कहा जाता है, तो एक पार्टनर प्लेटफॉर्म का। अच्छा, वो पार्टनर सिर्फ ऐसा नहीं होता कि वो डिस्ट्रीब्यूशन का जो है कोई रीसेलर हो, वो बेसिकली इनरोल होता है मैन्युफैक्चरर या वेंडर के साथ, और उसकी इनरोलमेंट के साथ वो डिस्ट्रीब्यूशन के साथ भी इनरोल होता है, तो देन अ सर्टेन कंपनी बिकम्स अ पार्टनर। अच्छा, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स का जो है मैन्युफैक्चरर्स या वेंडर्स का सिलसिला ये होता है कि दे ओनली ट्रांजैक्ट विद डिस्ट्रीब्यूटर्स, और वो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर को ही अपनी ट्रांजैक्शन के लिए इनेबल करते हैं। पर कुछ वेंडर्स डायरेक्ट जो हमारे पार्टनर्स होते हैं उनके साथ भी जो है ट्रांजैक्ट करते हैं। अच्छा, वो पर ऐसा नहीं होता कि वो सारे पार्टनर्स के साथ ट्रांजैक्ट करें। मैन्युफैक्चरर की भी एक सर्टेन ऑथराइजेशन होती है, उसकी जो है स्पेशलिटीज जो पार्टनर को कैरी करनी है वो उनको फुलफिल करनी होती हैं, टारगेट्स फुलफिल करने होते हैं, उसके बिहाफ पे वो टीयर 1 पार्टनर बनते हैं, जिसको हम कॉमन टर्म्स में टीयर 1 पार्टनर कहते हैं। तो दे हैव द एबिलिटी टू ट्रांजैक्ट डायरेक्टली विद द मैन्युफैक्चरर, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के साथ भी ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं टीयर 2 पार्टनर्स की। टीयर 2 वो पार्टनर्स होते हैं जिनके पास एक सेट ऑफ एक्सपर्टीज होती है, ठीक है, लेकिन वो राउट टू मार्केट जो होता है वो उनका सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर ही होता है। मतलब दे कैन ओनली ट्रांजैक्ट विद डिस्ट्रीब्यूटर एंड द डिस्ट्रीब्यूटर ऑन देयर बिहाफ विल प्लेस द ऑर्डर टू द मैन्युफैक्चरर और द वेंडर। अच्छा, वेंडर हम जनरली टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरर्स को हम आईटी टर्म्स में कॉमनली जो है टर्म्स में जो टेक्नोलॉजी में वो वेंडर कहते हैं, या कुछ लोग प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो बेसिकली अगर मैं बिल्कुल लेमैन तरीके से बात करूं तो एक राउट टू मार्केट है कि वेंडर डिस्ट्रीब्यूटर को जो है ऑथराइज करता है टू रीसेल देयर इक्विपमेंट इन सर्टेन रीजन, जैसे हम अभी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। देन वी हैव पार्टनर्स, जिसको पार्टनर डिस्ट्रीब्यूटर को ऑर्डर प्लेस करता है, डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर को सामान देता है, देन पार्टनर एंड कस्टमर की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि जो स्टॉकिंग होती है, जैसे नवीद साहब ने कहा, द स्टॉकिंग लाइज विद द डिस्ट्रीब्यूशन। राउट टू मार्केट सेम ही होता है कि एंड कस्टमर पार्टनर के साथ ट्रांजैक्ट करता है, पार्टनर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ट्रांजैक्ट करता है। बैक टू बैक में भी यही होता है। विद बैक टू बैक आई मीन स्पेशलाइज मेड ऑर्डर, मेड टू ऑर्डर जिसको हम कॉमन टर्म्स में कहते हैं, तो वो भी राउट टू मार्केट सेम ही होता है। तो बेसिकली अगर टू सम इट ऑल अप, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और पार्टनर नेटवर्क को क्रिएट करने का मकसद ये होता है कि द मैन्युफैक्चरर हैज मल्टीपल हैंड्स इन द मार्केट to reach to their end mile end customer. They have different authorized qualified companies that are working towards a mutual gain, क्योंकि एक वैल्यू चेन है ना जिसमें everyone is earning revenues and everyone is earning profitability, और एंड कस्टमर तक टेक्नोलॉजी की फरहमी भी जो है आसान हो जाती है, क्योंकि देन द एंड कस्टमर विल हैव मल्टीपल चैनल्स, उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं कि एक टेक्नोलॉजी को अगर वो अडॉप्ट कर रहे हैं या कोई प्रोडक्ट को वो देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, तो उनको उसको एनालाइज करने के लिए वो जो है डिफरेंट कंपनीज को जो है वो भी कर सकते हैं, इंगेज भी कर सकते हैं। और साथ साथ ये होता है कि मल्टीपल जो हमारे पार्टनर्स हैं उनको ये अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि वो टेक्नोलॉजी बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकें। ब्रांड्स डायरेक्ट तो सेल कर सकते हैं। अगर इसके अलावा एक चीज़ जो आपसे पूछी कि ग्रे मार्केट है, एक तो ब्रांड्स मौजूद हैं पाकिस्तान में, XYZ कंट्री में प्रिंसिपल मौजूद है, देन डिस्ट्रीब्यूटर है, पार्टनर इकोसिस्टम है, बट अगेन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो कि दूसरे रीजन से भी आती है, जैसे पाकिस्तान में दुबई से भी सप्लाई आ जाती है, सम प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम चाइना एज वेल। तो आप ग्रे मार्केट कैसे काउंटर करते हैं, और वो जो आपकी इकोनॉमी है तो क्या वो उसको डायरेक्ट हिट नहीं करता कि आपके पास वो रेगुलेटेड मनी या टैक्स जो भी है इसके? देखिए, आजकल अगर आप कोई भी न्यूज़ चैनल उठा के कोई भी इकोनॉमिक कोई भी एनालिस्ट का कॉन्वर्सेशन सुने, तो द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट इज़ टू इंक्रीज रेवेन्यू। तो जो आपकी प्रोडक्ट नॉन फॉर्मल चैनल से आ रही है, बाय दैट व्हाट आई मीन इज़ दैट जो इम्पोर्टर है उसको ऑथराइजेशन नहीं है उस मुल्क में बेचने की जहाँ वो लैंड हो रहा है, और उसको क्रिएटिव तरीके से अगर इवेजन भी हो रही है टैक्सेस की, या मिस डिक्लेरेशन भी हो रही है और होती है, तो उसमें गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ पे एक मेजर इम्पैक्ट है। हमने एक स्टडी की थी और उसमें
اربوں روپے کا ایک نقصان ہم ڈٹرمن کر سک رہے تھے. اور یہ پریزنٹ ہم نے کی ہیں چیزیں ہمارے پارٹنرز نے, ہماری جو بزنس ایسوسیشنز بنی تھیں پاسٹ میں انہوں نے. تو یہ سب سے پہلے جو اگریوڈ پارٹیز میں ہے وہ تو گورنمنٹ ہے, کیونکہ ان کے ریونیوز نہیں آ رہے. دوسری یہ کہ ایک چیز ہے کنزمپشن, کہ اگر آپ میجر ریٹیل آؤٹ لیٹس میں چلے جائیں تو واک ان ٹریفک کس کا ہے؟ عام اسٹوڈنٹ کا, آفس پروفیشنل کا, جس کو بچوں یا فیملی کے لیے گھر کے لیے ایک پی سی چاہیے. اس کی کنزمپشن کہیں زیادہ ہے کمپیئر ٹو یور امپورٹ ڈیٹا, یور فارمل آتھرائزڈ امپورٹ ڈیٹا. اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل مینوفیکچررز لائک ڈیل اینڈ ادرز will never have a good estimate as to the true potential of the market. And their investment in the country is directly proportional to the potential that they see in the country. اگر وہ ان کو ڈیٹا ملے گا ہی نہیں تو وہ سوچیں گے بھی نہیں کہ یہ کوئی ڈیٹا ہے. ہمارے پڑوسی کچھ ممالک میں اصل کنزمپشن کا جو کوانٹم ہے وہ میچ کرتا ہے امپورٹ سے, آتھرائزڈ امپورٹ سے. فار ایگزامپل کسٹمز لیول پہ آج کل شروع ہوا ہے, لیکن وہ 100% اس کو ہونا چاہیے کہ جو امپورٹر ہے اس کے پاس پرمیشن ہونی چاہیے مینوفیکچرر کی ٹو امپورٹ دیٹ پروڈکٹ ان دا کنٹری, ادروائز اٹس گرے. وین اٹس گرے اٹ فالز آف دا ریڈار اینڈ دین پیپل انڈلج ان دوز پریکٹسز وچ آئی ہیو انڈیکیٹڈ ارلیئر, وچ جو ریونیو پہ امپیکٹ کرتے ہیں. ایک زمانے میں ہم نے جو اسٹڈی کی ڈیوائسز کی تو میری تو آنکھیں کھلی رہے گی, بیکاز رادر دین لوکنگ ایٹ دی امپورٹ ڈیٹا آئی واز آسکنگ مائی سیلف, اچھا ٹیم لیٹس لک ایٹ دا نمبر آف فلائٹس کمنگ ان فرام دبئی. دین وی اسٹارٹڈ ایمریٹس, اتحاد, PIA, فلائی دبئی. اچھا لیٹس اسیوم کہ دیر آر 5 conglomerates, group of companies who do this on a daily basis. One shipment a day, 5 PCs, 5 devices carried, hand carried, جو کہ complete slippage ہے from a revenue stream perspective. تو ہم لاکھوں یونٹس پہ آ گئے. اب میں اپنی سینئر لیڈرشپ کو یہ ڈیٹا دیتے ہوئے تو بہت شرمندہ ہوں گا نا کہ سر میری جو میتھڈالوجی ہے میں نے فلائٹس کو پکڑا ہے. تو ہم نے ڈٹرمن کیا کہ یوزڈ ریفربشڈ آ رہا ہے. ایک کانسیپٹ سننے میں ہے اوپن باکس. واٹ از اوپن باکس؟ ڈیوائس بیگ میں کارٹن الگ سے آ رہا ہے, پیچھے دوسرا والا پیسنجر لا رہا ہے. دین دیر از گرے, دین دیر از اس میں جو کنفگس چینج کرتے ہیں آتی اس کا بھی الگ سے نام تھا. دین آئی frankly was embarrassed to present that data because one device, 5 different methodologies of that coming into the country. Now, how could I really portray the real potential of the millions of and thousands and millions of, hundreds of thousands and millions of folks who do not own a device? So that's number one. Number two, ہماری پرائرٹیز بہت سکیوڈ ہیں, نیگیٹولی سکیوڈ ہیں. ہم اسٹیٹس سمبل کے لیے لیٹسٹ فون لیں گے, لیکن بچے کا جو لرننگ کرو امپروو کرنے میں جو بیسک ڈیوائسز ہیں اس پہ انویسٹ نہیں کریں, بیکاز ہمیں ڈیوائس کو شو کرنا ہے کہ ہمارے پاس لیٹسٹ ڈیوائس ہے. لیکن گھر پہ آٹومیشن کی کیا سچویشن ہے, بچے کی لرننگ کیپیبلٹی کیا ہے, اس پہ ہمارا زیادہ فوکس نہیں. تو جسٹ ٹو ریکیپ, آئی تھنک وی ڈو آور سیلوز injustice by not looking at these factors. اس میں امپروومنٹ جو آئی ہے وہ ان دا لاسٹ 2-3 سال میں ہم نے دیکھا کہ the FBR has gotten more vigilant, but a lot needs to be done actually to portray the country in its true light, and that's our day job. We keep on obtaining more and more data to convince our management and leadership کہ یہ وہ potential ہے, because a country of 240 million people, when you look at that population, when you look at device, the percentage of people who own a device, your internet penetration, your broadband penetration, these are really really impressive numbers. لیکن وہ کنزمپشن میں ہمیں کوانٹیفائی کرنے میں بہت بڑا چیلنج ہے. تو اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ جو پرنسپل ہے مینوفیکچرر وہ ادر ہینڈ سے اپنی پروڈکٹ کو پش کر رہا اور اپنے نمبرز, اپنا بزنس ریونیو وہ جنریٹ کر رہا. سر ہم نے پہلے بات کی نا, دیکھو آبجیکٹو از ٹو سرو دا کسٹمر. سو اف یو ویلیو, ایک جو چیز رہ گئی چینل کے ٹرانسفارمیشنل امپیکٹ پہ, کہ آپ ہزاروں نہیں لاکھوں جابس کریٹ کرتے ہیں جب آپ چینل کی بات کرتے ہیں. سو ہمارے چینل میں تقریباً 2000 کمپنیز ہیں جس میں ایکٹیو کوئی 300-400 ہوں گی, لیکن لیٹس اسیوم فار اے منٹ کہ ہر کمپنی میں ایٹ لیسٹ 5 امپلائیز ہیں ان 2000 میں. تو
the channel actually, the fact that we invest in the channel, the fact that Avant Distribution and other credible companies invest in the IT business is actually direct and indirect benefit in terms of employment and opportunities. ये हम ओवरलुक कर देते हैं, और जो यंग बच्चा या बच्ची आ रही है उसको हमें बताना है कि दिस इज ए रियली गुड बिजनेस टू बी इन दिस, मतलब उनकी जो लर्निंग है इस फील्ड में ड्यूरिंग द कॉलेज डेज, ड्यूरिंग द यूनिवर्सिटी डेज, if they were to focus on IT, making IT the profession and scaling it with new knowledge, चाहे वो AI हो जाए, machine learning हो जाए, I think this is the future. And this is, for example, आज कल focus है कि IT exports, right? It continues to expand, but it can be, we have not reached our true potential, and that will only happen when the youth become part of that journey. वेल बाबर साहब, जैसे भी बात हो रही थी ग्रे बिजनेस के इनडायरेक्ट चैनल से पाकिस्तान में किसी भी कंट्री में XYZ में सप्लायर है, तो आप एज अ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अपनी एफर्ट्स कंट्री में पुटअप करते हैं, मार्केट डेवलप करते हैं, पार्टनर बिट बनाते हैं, चैनल नेटवर्क बनाते हैं, तो अगर कि अदर वे अराउंड सप्लाई आ रही है तो क्या ये आपके बिजनेस को हिट नहीं करती, और उसके फिर इम्पैक्ट्स आपके बिजनेस पे क्या आता है? देखिए, इम्पैक्ट बहुत ही एडवर्स होते हैं. मतलब आप इसको इस तरह से ले लें कि देयर आर टू मेन प्रॉब्लम्स दैट आर द कोर, अगर हम ग्रे बिजनेस की बात करें. अच्छा, ग्रे बिजनेस में भी दो तरह के कॉन्सेप्ट हैं. एक वो जो अनऑथराइज चैनल से आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ऐसा सामान या इक्विपमेंट जो कि पाकिस्तान के रीजन के लिए इंटाइटल्ड नहीं था, लेकिन वो तब भी पाकिस्तान में आ गया. इसका मतलब ये है कि उसका रेवेन्यू मैन्युफैक्चरर की बुक में कहीं और रिकॉर्ड हुआ होगा, लेकिन उसकी यूटिलाइजेशन पाकिस्तान में आ गई है. तो जैसे नवीद साहब ने कहा कि जब यहाँ पे डेटा गलत हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो कंजम्पशन तो हो रही है उन डिवाइसेस की. अगर फर्ज कर लें 1 लाख डिवाइसेस आई तो उनकी कंजम्पशन तो हो गई, क्योंकि जो लाने वाला है उसने कंजम्पशन को देखते हुए ही सामान मंगवाया होगा ना. पर ऑथराइज चैनल से क्योंकि ये रेवेन्यू नहीं आया, तो आप सोचेंगे कितने लोगों ने रेवेन्यू मिस किया. ये डिस्ट्रीब्यूटर ने मिस किया, डिस्ट्रीब्यूटर के पास चैनल पार्टनर ने मिस किया, और हो सकता है बीच में कोई रीसेलर हो वो भी मिस करे. तो इसका मतलब है कि सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन की बेनिफिट की वजह से पूरी वैल्यू चेन डिस्ट्रॉय हो गई. सही, एक प्रॉब्लम ये हुआ. उसके बाद होता क्या है कि जब डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑथराइज चैनल से सामान लाता है तो नंबर ऑफ रेवेन्यू, जितना नंबर ऑफ मतलब डिवाइसेस हमारी ज़्यादा होती हैं, जितनी रेवेन्यू ज़्यादा होता है, जितना सर्विसेज हम ज़्यादा देते हैं, उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास ज़्यादा बनती है डेफिनेटली. क्योंकि जब हमारे पास कंजम्पशन ज़्यादा होगी तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की हॉरिजॉन्टल विड्थ भी बढ़ेगी. तो उसमें हम ये कोशिश करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा जो छोटी सिटीज़ हैं, जैसे सियालकोट है, मुल्तान है, फैसलाबाद, आई मीन विथ छोटी सिटीज़, आई डोंट इंटेंड एनी डिसरिस्पेक्ट, बट मेरा मतलब ये था कि पाकिस्तान में जैसे समझा जाता है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद हैं, तो जैसे हम टियर 2 सिटीज़ अगर हम उनको कह लें, तो इसमें भी हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी पेनिट्रेशन बढ़ाएं और पार्टनर्स और रीसेलर्स वहाँ पे भी ऑन बोर्ड करें. लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है जब इस तरह की अनऑथराइज्ड डिवाइसेस आ जाती हैं, तो कंजम्पशन किसी एक एंटिटी के पास रह जाती है और बहुत सारे चैनल पार्टनर्स या रीसेलर्स जो कि हमारे टियर 2 सिटीज़ में भी हैं, वो भी मुस्तफीद नहीं हो पाते. अच्छा, अब होता क्या है कि अनफॉर्चुनेटली दो के आर कस्टम्स एंड FBR हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क टू इंश्योर इन पास्ट फ्यू इयर्स के इंश्योर के अंडर वैल्यू ना हो सामान, या जैसे खेप से जो नवीद साहब ने मेंशन किया उस तरह से सामान ना आए, टेक्नोलॉजी का इक्विपमेंट उस तरह से ना आए. लेकिन दे डोंट एक्चुअली अंडरस्टैंड एंड रियलाइज कि मैन्युफैक्चरर ऑथराइजेशन शुड बी ए नेसेसिटी when anyone is importing the goods into Pakistan. क्योंकि ये तो हो सकता है कि शायद उस एंटिटी ने जो इंपोर्ट कर रही है उसने अंडर वैल्यू ना किया हो, लेकिन अगर उसके पास मैन्युफैक्चरर ऑथराइजेशन नहीं है तो इट स्टिल मीन्स के the equipment is grey, and the intent of the usage of that equipment was not for Pakistan, was some other countries. और इसी की वजह से ग्रॉसली अंडर स्टेट होता है हमारी कंट्री, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि अगर कंजम्पशन 2 लाख डिवाइसेस की थी, पर रिकॉर्ड में डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चरर के सिर्फ 1 लाख डिवाइसेस आ रही हैं.
So it has multiple adverse effects. नवीद साहब, एज पर पॉलिसी एज अ मैन्युफैक्चरर आपके पास कोई तो मैकेनिज्म ऐसा होगा कि आप ग्रे को कंट्रोल कर सके और जो एक्चुअल रियलाइजेशन ऑफ द बिजनेस है आप उसको एवेल्युएट कर सकें किसी भी मुल्क में. I think इसके it's a two-part response from the government side. जिस तरह बाबर साहब ने कहा कि it's more of a policy matter because it directly alludes to the opportunity by the government to अच्छा, एक सवाल पूछे की वजह ये भी है, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, कि अगर आप किसी और तरह से किसी मुल्क में सप्लाई ले आते हैं तो जब आपका जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरर है वो आपका क्वांटम जो हजम कंजप्शन जो होती है उसके भी एनालिसिस कर रहा होता है. अगर आपके पास एक्चुअल रिक्वायरमेंट है 2 लाख डिवाइसेस की और आपके पास इंपोर्ट हो रही हैं किसी भी तरह से 5 लाख, तो जो 2-3 लाख डिवाइसेस जो हैं किसी और कंट्री के नाम पे बुक्स में वो रिकॉर्ड हो गई तो XYZ कंट्री का कोटा बढ़ गया, सप्लाई लाइन विल आल्सो गेट इंक्रीज्ड और जो आपकी जो कंट्री है वो अपनी सप्लाई पे भी जो उसको हिट आएगी, तो इसका ये नेगेटिव इम्पैक्ट भी तो आता है इस पर. नहीं, उस पर हम कवर कर चुके हैं कि इट रिजल्ट्स इनटू मिस स्टेटमेंट और रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ द रेवेन्यू अक्रॉस द रीजन्स. फॉर एग्जांपल, जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि अगर सिर्फ only half of the volume is being registered in the import as an authorized supply, then the real quantum and the real demand of the market is not being captured. Right? What can we do? Together with our distribution partners, our channel, we educate them कि जो services associated होती हैं वो हम render नहीं कर सकते. For example, if it's a grey product, then we will not be able to ensure that the customer really benefits from it, number one. Number two, it could contain components which are not even compatible or workable in the country. Telecom standards, for example, कभी कभी ऐसी चीज़ें शिप हो जाती हैं कि लोग समझते हैं कि इसमें कनेक्टिविटी का सीमलेस कनेक्शन होता नहीं है, right? So you are actually undermining the consumer. और आप कंज्यूमर के एक्सपीरियंस को भी बुरा कर रहे हैं और उसके कॉन्फिडेंस को भी शेक कर रहे हैं, राइट? सर्विसेज एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जिसके बेसिस पे हम अपने इकोसिस्टम को एजुकेट करते हैं, बट बियॉन्ड दैट आई थिंक इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द गवर्नमेंट टू अर्न इंक्रीमेंटल रेवेन्यू बाय स्ट्रीमलाइनिंग सम ऑफ दीज पॉलिसी डिसीजंस. बाबर साहब, ये जस्ट कंसिडरिंग द ग्रे मार्केट डिस्कशन, तो ये जो लोकल वारंटी इंटरनेशनल वारंटी है ये क्या होती है और इसका जो लेट्स से कंज्यूमर है वो ग्रे मार्केट प्रोडक्ट ले लेता है तो उसके क्या नुकसान उसके होते हैं? अच्छा देखिए, लोकल वारंटी और इंटरनेशनल वारंटी टू सम एक्सटेंट एक इंडिकेशन है कि कौन सी प्रोडक्ट ऑथराइज है और कौन सी प्रोडक्ट ग्रे है. 100% केसेस में ऐसा नहीं होता, पर आई वुड से कि 70-80% केसेस में तो ऐसा ही होता है कि अगर लोकल वारंटी है तो इसका मतलब लोकल सर्विस सेंटर पाकिस्तान में है. इसका मतलब कि जो सीरियल नंबर, हर डिवाइस एक सीरियल नंबर कैरी करती है, एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है. वो सीरियल नंबर पाकिस्तान जो मैन्युफैक्चरर है उसके पास रजिस्टर्ड है कि ये डिवाइस पाकिस्तान में सोल्ड आउट हुई है, और उसकी जो वारंटी है वो जो ऑथराइज सर्विस सेंटर मैन्युफैक्चरर ने बनाया हुआ है उससे थ्रू वो वारंटी क्लेम हो सकती है. ठीक है, अब चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो डेस्कटॉप हो, या इवन हायर एंड डिवाइसेस भी हो. फिर बात आती है इंटरनेशनल वारंटी की. अब इंटरनेशनल वारंटी का मतलब ये होता है कि जनरली जो है उसकी कोई डिटेल नहीं दी जाती, बस बोलते हैं कि शायद नेबरिंग किसी कंट्री से इसकी वारंटी हो जाएगी. अब या तो मैन्युफैक्चरर की तरफ से चैनल डिफाइंड हो और ये पता हो कि नहीं यार वो जो है बुक्स में कंट्री वाइज रेवेन्यू रिकॉर्ड ही नहीं करते, तो फिर तो बात समझ में आती है कि इंटरनेशनल वारंटी. वरना तो अगर किसी नॉर्मल लैपटॉप या डेस्कटॉप या इवन मोबाइल फ़ोन पे भी इंटरनेशनल वारंटी है तो इट्स बेसिकली अ रिस्क फॉर द एंड माइल कस्टमर बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इफ समथिंग हैपेंस देन द इक्विपमेंट हैज़ टू गो अब्रॉड और उसकी वारंटी वहाँ सेटिस्फाई होगी. और उसके बाद बहुत सारी जगहों पे तो ये भी क्लासिफाइड नहीं होता कि किस जगह पे इंटरनेशनल वारंटी, क्या वो पूरे रीजन में है, क्या वो यूरोप में है, क्या वो ईमिया में है, क्या वो एपैक में है. तो ये भी एक एंड कस्टमर के लिए. अब यू वुड मतलब एनालाइज ना कि अगर आपकी कोई मिशन क्रिटिकल डिवाइस है उस पर इंटरनेशनल वारंटी है एंड इफ देयर इज अ बैंक, तो उनका कितना नुकसान होगा अगर वो एक इक्विपमेंट को अब्रॉड भेजेंगे. और यहाँ पाकिस्तान की तो आपको पॉलिसीज बहुत अच्छी तरह से पता है कि री एक्सपोर्ट इज अ वेरी बिग चैलेंज. उसमें बहुत ज़्यादा एक बहुत स्ट्रिंजेंट किस्म का प्रोसीजर है कस्टम्स का, जिसके बाद आप री एक्सपोर्ट के लिए क्वालिफाई करते हैं. तो अगेन आई वुड सजेस्ट ऑल कंज्यूमर्स कि वो
इंटरनेशनल वारंटी को कम से कम कंसिडर करें. मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट अगर हम आईटी की बात करें तो आईटी हमारे यहाँ मोस्टली जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है वो ये कंप्यूटर लैपटॉप. तो आपके ख्याल में नंबर्स कितने कि पाकिस्तान का जो साइज होगा आईटी इंडस्ट्री का बिजनेस का वो तकरीबन कितना होगा? हाउ मच वी सेल इन आईटी? हमने जो 2-2.5 साल पहले एक स्टडी की थी वो तकरीबन 2.5 लाख से लेकर 4 लाख तक डिवाइसेस का कंजम्पशन डेटा था. अब उसमें मैं वो शामिल नहीं कर रहा कि एक और कैटेगरी है प्रोडक्ट की जिसको बिल्कुल लो कॉस्ट यूज्ड डेस्कटॉप कहते हैं. ये स्क्रैप है जो कि कुछ बड़े ममालिक जो हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ वो वहाँ से ऑक्शन आउट होते हैं. उसको शामिल कर लें तो कंजम्पशन और ज़्यादा बढ़ जाती है. अब 6-7 लाख यूनिट्स की बात कर रहे हैं. डेस्कटॉप यूज्ड $50, $60 डिक्लेयर्ड वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू नोबडी नोज. लेकिन वो ज़्यादातर वो जो परचेस पावर है कंज्यूमर की जहाँ वो वहाँ लिमिटेशंस हैं तो वो लोग फिर यूज्ड पे भी आते हैं और उसकी इंपोर्ट अनफॉर्चुनेटली अलाउड है डिस्पाइट सम रेगुलेशंस. बेसल कन्वेंशंस हैं कि भाई आप स्क्रैप इंपोर्ट नहीं करेंगे. उसके बावजूद आता है इट्स आल्सो इंपोर्टेड टू एक्सट्रैक्ट प्रेशस मेटल जो कि बहुत डेंजरस है और हैजर्डस है हमारी पानी की जो ड्रेनेज है और उसमें सूरज में बिकॉज इट गेट्स एडेड टू दी ड्रिंकिंग वाटर चैनल्स. मतलब एक मैंने मिसाल दी है कि हाउ अ मिस स्टेप on the part of the importer can result into a secondary unknown unforeseen outcome. तो कंजम्पशन का जो एक बेसिक ऑब्जेक्टिव है जो हम बात कर रहे थे कि अगर हम सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स को एक की इंडस्ट्री के तौर पे इनकरेज कर रहे हैं और करना चाहिए बिकॉज it's a nascent market and there's so much more that we can do. You need higher level of skills and higher level of skills would mean more devices in the country. तो चाहे वो गवर्नमेंट के ऐसी स्कीम्स हो जहाँ वो हाई डिजर्विंग स्टूडेंट्स को लैपटॉप दे रहे हों या वो एंटरप्रेन्योर्स हों, यूथ हो, यूनिवर्सिटी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हों, हायर अडॉप्शन ऑफ डिवाइसेस इन द कंट्री, हायर एक्सेस टू the modern concepts of IT will make sure that there is greater awareness of the immense potential of information technology. मेरा ये belief है कि information technology is the engine of our future growth. और वो तब होगा जब there is massive level of device proliferation in the country. And that also is an outcome of the government policies. कि जितना ज़्यादा हम encourage कर सकें. फॉर एग्जाम्पल मैं अभी ये सोच रहा था कि एक स्कीम है, बहुत क्रेडिबल स्कीम है. हमने एटलीस्ट आई एम कन्विंस इट्स अ गुड स्कीम कि हम लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं गवर्नमेंट लेवल पे. लेकिन एक और सोच भी हम ये इंटरनली हम डिस्कस करते हैं कि व्हाई नॉट पास ऑन सम ऑफ दैट सब्सिडी to the retail channel. So for example, if a student walks in, rather than the device being awarded to the student, किसी को फीता काट कर कोई ceremony and then these get distributed through higher education department, higher education commission. What if the channel that we were earlier talking about benefit अगर हम उनको pass on करें, the entire industry will transform because the distributors will know the value of investing in the business. True. Okay, the more and more, because the government is guaranteeing mass proliferation, वो select नहीं कर रही 50,000 लाख, वो कह रही है millions of units. So we will only reach scale. और हमने देखो कितना अच्छा हमने segue है कि हमने channel की बात की. हमने कहा कि channel जो है is the best engine to reach the end user. When you have that enabled in the country, and if there is a concerted effort, and there is a serious concerted effort by the government to proliferate IT, we may have to rethink as to how we get a device in the hands of a student. बाबर साहब, एज यू नो कि हमारा जो एक्सपोर्ट्स का जो साइज है अप्रॉक्स समवेयर अराउंड 26 मिलियन हमारा जो बनता है. अगेंस्ट दैट जो जिसमें जो मेजर चंक है 12-13 वो हमारा बनता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री का. अगेंस्ट दैट हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जस्ट 3 से 4 बिलियन की हम इनको मशीनरी इंपोर्ट करने की जस्ट टू गिव देम एन एडवांटेज हम इनको कोटा साइन करते हैं. तो सेम इफ वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग इन रिवोल्यूशन इन द आईटी इंडस्ट्री या जो हमारा जो बिजनेस है हमारी इकोनॉमी है, तो उसके अगेंस्ट हम आईटी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए उनको सब्सिडाइज क्यों नहीं करते, हम इस प्लान पे क्यों वर्कआउट नहीं करते? देखिए, इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट एंड इट्स अ पॉइंट ऑफ कंसर्न. अब देखिए, अगर आईटी की बात करें ना तो इट्स नॉट लाइक के
اٹ کین اسٹارٹ. اگر آپ ٹیکنالوجی بزنس میں آنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک انفراسٹرکچر چاہیے اپنی پروڈکٹ کو ڈیولپ کرنے کا. اگر کوئی سافٹ ویئر کمپنی ہے اور وہ اپنی پروڈکٹ کو ڈیولپ کر کے اور اس کو ایکسپورٹ کرنا چاہتی ہے یا ایون سروسز ایکسپورٹ کرنا چاہتی ہے تو اس کو ایک لیڈ آؤٹ انفراسٹرکچر چاہیے جس میں ڈفرینٹ ڈیوائسیز ہیں, اینڈ مائل ڈیوائسیز ہیں لائک لیپ ٹاپ, ڈیسک ٹاپ, پھر سرورز ہیں, اسٹوریجز ہیں. لیکن انفارچونیٹلی اس طرح کا کوئی کرائٹیریا ڈیفائن نہیں ہے کہ کمپنیز جیسے پارٹنر کمپنیز یا ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو کوئی لیوریج دی جائے ڈیوٹیز میں. ایک لیوریج ضرور آئی تھی کہ آئی گیس 2 years بیک اور 3 years بیک جو جی ایس ٹی تھا لیپ ٹاپ ڈیسک ٹاپ پہ دیٹ واز 17% اور 16%, بٹ ناؤ اٹ ہیز ریڈیوس ٹو 5%. لیکن دا تھنگ از دیٹ technology adoption and technology business is such that it's a necessity for our country. کیونکہ نیکسٹ اگر ایکسپورٹ ریولیوشن کی بات کریں نا ہمارے پاس تو وہ کوئی انڈسٹریلائزیشن سے شاید نہیں آئے گی. دیٹ ول کم فرام آر آئی ٹی ایکسپورٹس اور سافٹ ویئر ایکسپورٹس. ان کو انیبل کرنے کے لیے اور انٹرپرینورس کو زیادہ انکریج کرنے کے لیے دا گورنمنٹ ہیز ٹو انشور کہ وہ اپنی ڈیوٹیز اور ٹیکسز کا جو ماڈل ہے اس کو سگنیفیکنٹلی ریڈیوس کرے. چاہے وہ ڈیوائس کی پہ طور پہ کیٹیگرائزیشن کر لیں یا ایٹ لیسٹ وہ بزنس کے طور پہ کیٹیگرائزیشن کر لیں, بٹ اگر وہ ایڈاپشن زیادہ چاہتے ہیں, ایکسپورٹ زیادہ چاہتے ہیں آئی ٹی کی, تو دے نیڈ ٹو انشور دیٹ دا اکوپمنٹ دیٹ people are bringing into the country should be subsidized in all ways possible. Naveen sir, since we are talking about कि IT exports, so IT exports में why only हम software की बात क्यों करें, हम IT products such as hardware की production में बात क्यों नहीं करते? क्या हम government level पे ऐसा कोई plan कर रहे हैं? Are we thinking कि हम कोई productions करें और हम उनको export करें? देखिए, किसी भी business के लिए इस तरह का जो ambitious एक जो task है या एक जो विजन हम लेकर अगर चलें कि चलें हम लोकल प्रोडक्शन पे बात करते हैं, उसमें बिजनेस पॉलिसीज़ की कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है. फॉर एग्जांपल, आज अगर हुकूमत वक्त एक तरह की सोच की है और 2-3 साल के बाद वो कहते हैं कि नहीं, दिस इज़ नॉट आवर प्रायोरिटी, तो यू विल लीव द इंटायर इकोसिस्टम इन अ लर्च, राइट. पहला पॉइंट तो ये कि बिजनेस कंटिन्यूटी के लिए बिजनेस पॉलिसी की कंटिन्यूटी बड़ी ज़रूरी है, जो कि अभी लैकिंग है, राइट. और उस पर काम करने की ज़रूरत है. अगर वो होता है तो दूसरा है कि किसी भी इकोनॉमी में गवर्नमेंट की जो प्रोक्योरमेंट होती है वो एक साइजेबल चंक होती है. तो क्या ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन या ऐसी कोई जजमेंट हमें दे सकती है गवर्नमेंट की उनकी अपनी कंजम्पशन क्या है फॉर अस टू हैव टू वर्क ऑन सच अ प्लान? वो उमूमन ऐसा डेटा मिलता नहीं है. फॉर एग्जांपल, एक ख्वाहिश का इजहार ज़रूर कुछ डिपार्टमेंट्स करते हैं कि जनाब हम चाहेंगे कि आईटी की भी एक्सपोर्ट हो, लेकिन वही डिपार्टमेंट्स जब हमसे पूछेंगे कि आपकी अपनी क्या कंजम्पशन है, क्या आप खुद भी इसको यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि फैक्ट्री का आप ख्याल बड़ा खूबसूरत है लेकिन वायबल तो तब होगा जब स्केल होगा. तो वहाँ पर एक इंफॉर्मेशन मिसिंग होती है क्योंकि वो रेसिप्रोकेशन नहीं होती. एस्पिरेशन हो सकती है लेकिन उस एस्पिरेशन की रेसिप्रोकेशन डेटा में नहीं होती कि हमारी अपनी क्या कंजम्पशन है. तो आई थिंक इट्स बिकम्स वेरी चैलेंजिंग. अच्छा, हमने उस चीज़ के बारे में तो बात ही नहीं की कि हमारे स्किल लेवल्स क्या हैं इन टर्म्स ऑफ असेंबली लाइन. क्या हमारे पड़ोसी मुल्क में उससे ज़्यादा बेहतर स्किल है, कम है? चाइना से अब प्रोडक्शन दूसरे ममालिक में जा रही है, बट चाइना कंटिन्यूज टू लीड. वाई? बिकॉज ऑफ स्केल, द नंबर ऑफ people on the assembly line, and we have to bear in mind that life cycles in an IT product are a little more time sensitive क्योंकि from the seasonal basis पे भी कभी-कभी change आ रहे होते हैं. So when you follow the roadmap of say Microsoft or Intel, and we're dependent, they are our fellow travelers, there are partners in technology. तो ये जो headwinds है ना, इसको anticipate करना बड़ा ज़रूरी है, because ये आपको ऐसे बिजनेस के लिए प्रिडिक्टेबिलिटीज़ की, और चाहे वो गवर्नमेंट पॉलिसी की कंटिन्यूटी की मैं बात करूं, चाहे वो आपकी एजुकेशन लेवल की बात करूं, बिजनेस एक्यूमेन की बात करूं, तो वो उसमें वी हैव माइल्स टू गो बिफोर वी कुड कंसिडर. मोबाइल फ़ोन्स की सक्सेस आई एक्नॉलेज, लेकिन आई थिंक वहाँ क्योंकि चाइना की बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की जा रही हैं पाकिस्तान में प्रोडक्शन की, तो वो सक्सेसफुल मॉडल कॉपी पेस्ट हो रहा है, रेप्लिकेट हो रहा है. IT is ऑल टुगेदर
डिफरेंट बॉल गेम. उसके लिए बिजनेस कंटिन्यूटी, पॉलिसी का स्टेबल होना, गवर्नमेंट्स का स्टेबल होना, करेंसी का स्टेबल. हमने करेंसी के बारे में बात ही नहीं की. जो अभी हम सब्सिडी के बारे में बात करें या जीएसटी के 17 से 5% को जो हम सेलिब्रेट कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, इतना बड़ा जो एहसान हम पे हुआ, ठीक है, उसका हमने भी सोचा ही नहीं कि 100 का डॉलर जो है वो एक ऐसा जमाना है कि 330 का हो गया. आपको पता है 6 महीने पहले क्या हुआ? जिन लोगों ने 330 के सौदे लिए थे, जब करेंसी इंप्रूव हुई 280 पे, तो वो अगेन दे आर इन अ वेरी वियर्ड सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन. ये कैसे हुआ कि हमने महंगा ले लिया और अब हमें सस्ता बेचना पड़ता है? हम तो यूज टू हैं कि सस्ता लिया था और कस्टमर हमसे महंगा नहीं ले रहा. रिवर्स हो गया ना कि आपकी इनपुट जो है. तो आई थिंक विद रिगार्ड्स टू लोकल प्रोडक्शन देयर इज ह्यूज पोटेंशियल, क्योंकि आपकी सराउंडिंग कंट्रीज में आप यू कैन एक्सपोर्ट द सेम मार्केट्स वेयर यू आर सेलिंग द फोन्स, you can sell IT products, but it requires a lot of homework with regards to planning, policy, and stability of the decision makers. एज अ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, आप ब्रांड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, मैन्युफैक्चरर्स. तो आपको लगता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी किसी भी ब्रांड को या वेंडर को लोकल प्रोडक्शन में सपोर्ट कर सकती है? और अगर जैसे कि नवीद साहब बात करें कि ये माइल्स टू गो, तो आपके ख्याल में क्या ऐसी इंफॉर्मेशन या नॉलेज या स्किल सेट हमारे पास होना चाहिए? देखिए, अगर लोकल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होती है किसी भी टेक्नोलॉजी सेगमेंट की अगर मैं बात करूं, तो डिस्ट्रीब्यूटर को तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट होता है. वो ये बेनिफिट होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर देन बाइज लोकली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर. यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आजकल इकोनॉमिक कंडीशन में क्या है? डॉलर रिजर्व्स का. तो कि डॉलर इतना बढ़ गया है, लेकिन तब भी डॉलर रिजर्व्स द प्रॉब्लम. तो जब वी आर बाइंग फ्रॉम ऑफशोर वेंडर्स, इंटरनेशनल वेंडर्स आई मीन, तो उसमें वी हैव टू ओपन एलसीज, बैंक कॉन्ट्रैक्ट्स, और उसके बाद फिर जब हम मनी मूवमेंट करते हैं थ्रू बैंक, तो इट्स अ वेरी बिग चैलेंज दीज डेज, स्पेशली 2022 के क्राइसिस के बाद. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इंश्योर कि हम उस सेम लेवल ऑफ रेवेन्यूज अटेन कर सकें जो पहले होते थे. तो उसमें तो डेफिनेटली आई फोरसी के एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि वील ट्रांजैक्ट इन पीकेआर, ठीक है, और हम जो है मनी ट्रांसफर्स बहुत ईजी चैनल है, बैंकिंग चैनल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, फ्लरिश्ड हैं, और वी कैन डू इट ऑन वेरी फ्रीक्वेंट बेसिस. अच्छा, अब जब बात आती है ना लोकल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो लोकल डिस्ट्रीब्यूशन का माइंडसेट होना भी ज़रूरी है. यू आर नॉट पैकिंग अप प्राइस और wheat or something like that. And this technology, you need to understand what you are trying to build, and you need to understand what are the channels to market that. अब डिस्ट्रीब्यूटर लोकल टर्म्स में अगर हम फूड बिजनेस की बात करें या किसी और बिजनेस की बात करें, तो डिस्ट्रीब्यूटर इज द थर्ड पार्टी. लेकिन जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर इज वन ऑफ द मेजर वैल्यू चेन होल्डर. ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ही सारी वैल्यू चेन को होल्ड करता है और इंश्योर करता है कि एंड माइल तक जो एंड कस्टमर के पास प्रोडक्ट पहुंच रही है थ्रू डिफरेंट पार्टनर्स एंड रीसेलर, दैट शुड बी ऑथेंटिक थ्रू प्रॉपर चैनल. अब लोकल क्या, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनके पास ये माइंडसेट है कि वो चैनल को डेवलप करना चाहें. ऐसा तो नहीं कि किसी बड़े बैंक में बातचीत है तो वो जाके अपनी प्रोडक्ट मार्केट करे और खुद ही बेच के आ जाए. तो क्या वो चैनल को सपोर्ट करेंगे? क्या वो इतने मल्टीपल पार्टनर स्पेस को सपोर्ट करेंगे? क्या वो इतने रिस्क अवर्सिव हैं कि वो जो है डिस्ट्रीब्यूशन के साथ या एक नहीं मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के साथ काम करेंगे? क्योंकि पाकिस्तान में डेफिनेटली आप समझते हैं कि ट्रांजैक्शन का साइकिल थोड़ा सा लंबा होता है, पेमेंट्स में डिलेज भी होते हैं, कहीं कहीं रिस्क भी आ जाता है. देयर इज नो क्रेडिट इंश्योरेंस अवेलेबल इन पाकिस्तान. तो मैन्युफैक्चरर्स को इन सारी चीज़ों की नॉलेज होना, समझ होना और उसकी एडॉप्शन होना इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग चैलेंज. फिर अनदर चैलेंज इज के फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी इसमें कंसिडरेबल रिक्वायरमेंट है. और फिर यहाँ पे जो जैसे मोबाइल की नवीद साहब ने बात की ना, तो वो मोबाइल इंडस्ट्री भी आप समझे मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा, असेंबली हो रही है. तो असेंबली एंड मैन्युफैक्चरिंग इज़ अ वेरी डिफरेंट डोमेन. ठीक है, मतलब देयर इज नो सिलिकॉन वैली इन पाकिस्तान जहाँ पे कोई चिपसेट डेवलप हो रहा हो. अगर हमें असेंबली ही करनी है तो ये बिल्कुल उसी तरह से होगी जैसे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की असेंबली होती है कि आप देखेंगे तो हर 6 महीने बाद 3 महीने बाद गाड़ी की प्राइस बढ़ जाएगी. तो इट्स डिफिकल्ट इन करंट कंडीशन, बट अगर होती है तो इट वुड बी वेरी इंकरेजिंग. बट
اگر ہو تو وہ اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہو جس طرح کے انٹرنیشنل وینڈرس کا مائنڈ سیٹ ہے. نوید صاحب, وی سی کہ پاکستان میں کچھ بڑے برانڈس موجود تھے, وی ٹاک اباؤٹ, بٹ او ای ایم پاکستان سے کوئٹ بھی کر گئے. تو آپ واٹ ڈو یو تھنک واٹ ہیز بین دا بیڈ فلائی کہ کیوں وینڈرس نے پاکستان سے کوئٹ کیا؟ تھوڑا سا ہم نے ٹچ پہلے کیا ہے کہ پاکستان کی جو اصل پوٹینشیل ہے وہ اسی لیے سامنے نہیں آتی کہ ہمارے پاس امپورٹ ڈیٹا ہی نہیں ہے, کنزمپشن کا اصل کوانٹم نہیں ہے. کچھ کمپنیز جن کی گلوبل پالیسی یہ تھی کہ کنسالیڈیشن ہو, انہوں نے کنسالیڈیشن کی وجہ سے جو ایمرجنگ مارکیٹس ہیں اس میں اپنا فٹ پرنٹ کم کیا اور ایکسپیکٹ کیا کہ ہمارا جو چینل ہے, ہمارا ڈسٹریبیوشن, اس میں ہم انویسٹ کرتے ہیں, وی ریموو دا ٹیم فرام دا کنٹری اینڈ نو لانگر اے رجسٹرڈ اینٹی ان دا کنٹری. ہر کمپنی کی اپنا ایک موڈس آپرینڈائی ہوتا ہے. فارچونیٹلی آور کمپنی has been really committed and focused and passionate to serve customers in Pakistan. لیکن جو ایگزٹ ہے نا وہ اچھا نہیں ہے. فارن کمپنیز کا ایگزٹ, اٹ کوڈ بی ریپیٹریشن آف دا ڈیویڈنڈس. کچھ اگر ہم دوسری انڈسٹریز کی بات کریں, اور یور فارما انڈسٹریز اینڈ سم ادر ملٹی نیشنل, کیونکہ آپ کا کیپٹل, فوریکس کیپٹل آپ کے پاس لمیٹڈ ہے, تو ان کا جو ہارڈ ارنڈ ڈیویڈنڈس ہیں, اگر اس کی ریپیٹریشن میں چیلنج ہے تو وائی وڈ اے ملٹی نیشنل ٹیلی کام کمپنی آپریٹ ان دا کنٹری, رائٹ. یہ بیسک فنڈامنٹلز ہیں. یہ جو بزنس کے جو فنڈامنٹلز جب آپ لوکریٹو نہیں رکھیں گے بزنسز کے لیے تو وہ ایگزٹ کریں گے. کچھ کمپنیز کے ساتھ ٹیکسیشن ایشوز تھے, لیکن میں سمجھتا ہوں اٹ کیم فرام اے گڈ پلیس. کمپنیز وانٹیڈ ٹو گرو اینڈ دین سڈنلی دے فاؤنڈ آؤٹ دیٹ یہاں تو ٹیکس رجیم کنڈیوسو نہیں ہے. تو اگین کمنگ بیک, جب ہماری, I feel it is my responsibility as the citizen of this country to portray the true potential of the market, because I'm convinced کہ ہماری جو ٹرانسفارمیشن ہے اکانومی کی, that will be led through technology, right? And we need to make sure that we portray and we present that potential in the country for the benefit of our leaders. And this message goes across the board, چاہے وہ ہماری اپنی کمپنی کے لیے ہو یا آپ کی آڈینس پہ کوئی سن رہا ہو, کہ there is huge potential in the market, but we need to keep on soldiering on to impress upon policy stability. ہم نے پہلے جو بات کی بیسک ایجوکیشن, ہائر ایجوکیشن میں entrepreneurship کی جو بابر صاحب نے بات کی, how do you encourage the next wave of youth to be more productive? کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جس ڈائریکشن میں ہمارا سوشل میڈیا جا رہا ہے, the plethora of fake news and people are getting distracted. You need more positive conversations. اور ہماری تو میں کہتا ہوں ہمارے دین میں ہے کہ بھائی تھوڑا پڑھ کر اپنی اصلیت سمجھو, اپنے آپ کے اپنے ہورائزنس براڈ کرو. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو نہ صرف سمجھیں بلکہ اس کا وہ امپیکٹ بھی سمجھیں کہ جو ہماری لائفس پہ آ سکتا ہے. فار ایگزامپل, اگر آپ کسی فریش گریجویٹ کو بھی انٹرویو کرتے ہیں, the art of communication is something that every employer is looking for. How does this person really add value and what does he really bring to my portfolio? یہ کیا آج کل کا بچہ ٹرین ہو رہا ہے اس پہ؟ I'm at a loss to pass judgment on it, لیکن مجھے لگتا ہے کہ we are not serving our communities effectively by encouraging the youth bulge to look at technology as an enabler for their own career growth. اور یہ ہمارا 24/7 فوکس ہونا چاہیے. بابر صاحب, پاکستان ایک چیلنجنگ کنٹری اگر ایک اکنامیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو, جہاں پہ لوگ مور فوکسڈ ہیں ایف ایم سی جی کنزیومر گڈس کی ڈسٹریبیوشنس پہ. تو آپ کو یہ آئی ٹی ڈسٹریبیوشن کی طرف آپ اس طرف کیسے آئے, ہاؤ ڈو یو فیل اٹ؟ مطلب اگر میں سمپل کروں تو آپ نے اس کو آپ کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے کہ جو ایک کنزیومر گڈس کی ڈسٹریبیوشن ہے, کوئی جو عام استعمال میں چیزیں آتی ہیں اور آپ ایک بزنس کی پروڈکٹس کو یوز کسٹمر تک پہنچا رہے ہیں, تو ہاؤ ڈو یو ڈفرینشیٹ, اور آپ اس طرف ہی بزنس میں کیوں آئے؟ دیکھیں, ہر انڈسٹری کا اپنا ایک پوٹینشیل ہوتا ہے, اور ٹیکنالوجی انڈسٹری اسپیشلی ان ایمرجنگ مارکیٹس ہیو اے لاٹ آف پوٹینشیل, کیونکہ ایڈاپشن پاکستان میں جتنی تیزی سے اب ہو رہی ہے پاسٹ میں نہیں ہوتی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپرچونیٹی از آن دا ٹیبل ٹو گریب. اگر وہ آپ اپرچونیٹی ٹائم پہ گریب نہیں کرتے تو پھر دین اے لاٹ آف ڈسٹریبیوشن چینل ول کم ان. اچھا, ایک مزے کی بات, ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں ڈسٹریبیوشن چینل کچھ نیا ہے یا پہلے ڈسٹریبیوٹرز نہیں ہوتے تھے. مطلب
ڈسٹریبیوٹرس تو 70s اور 80s کے ایرا سے چل رہے ہیں ٹیکنالوجی میں. اسپیشلی 90s میں جب پی سی کا بوم تھا پاکستان میں, تو ڈسٹریبیوٹرس اور ریسیلرس نے بہت پروفٹ گین کیا, بیکاز کہ وہ ویلیویشن بہت اچھی ہوتی تھی پروڈکٹس کی. لیکن اب جو ڈسٹریبیوشن کا کانسیپٹ ہے نا, وہ تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے. اس میں سروسز کی جو ہے ریکوائرمنٹ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اور اب اگر آپ دیکھیں ٹیکنالوجی ٹرینڈ صرف پاکستان میں نہیں ورلڈ اوور, تو کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی بات کر لیں, سائبر سیکیورٹی کی بات کر لیں, تو اس میں جو ہے سروسز اور سولوشن کے پلیٹ فارم جو ہوتے ہیں بہت میجر رول پیدا کرتے ہیں. اور اگر آپ کی اسپیشلٹیز ہیں اس پلیٹ فارم میں, تو یو کین گریب گڈ ریونیوز. اپرچونیٹیز پریزنٹ ہیں. اگر میں اس کو کمپیئر کروں ایف ایم سی جی کی ڈسٹریبیوشن سے, تو ایف ایم سی جی کی ڈسٹریبیوشن میں ایک نارمل کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ یار لوگ کھانا کھانا تو نہیں چھوڑیں گے, چاول کھانا تو نہیں چھوڑیں گے, آٹا تو ہمیشہ بکے گا. اب ہم بھی اس طرح کی فرم بلیور ہوتے لگے ہیں کہ یار ٹیکنالوجی نہیں جو ہے ختم ہوتی. ایسا نہیں ہوگا کہ جو ہے لوگ جو ہے چینی نہ پئیں. پاکستان میں شاید ایسا بھی نہیں ہوتا نا, جیسے چینی نہ پیے چائے میں چینی, تو پاکستانیوں کے جو ہے اپنا ورنہ حلق سے ہی نہیں ہوتی رہے گی. تو اسی طرح سے وی آر اے فرم بلیور ناؤ کہ ہم ٹیکنالوجی ناٹ اونلی کمپیوٹرز پی سی چلو, ٹیکنالوجی بھی اب رکے گی نہیں. اٹ ول آلویز سے. Well, Naveed صاحب, جسٹ کوئک ریپ اپ, اینی سجیشنز آپ سے جو ڈسکشن ہوا آئی ٹی کے حوالے سے. اب آئی ٹی میں آپ نے نوجوانوں کی بات کی, یوتھ کی بات کی, انٹرپرینورشپ کی بات کی, تو کیا آئی ٹی جو ہے وہ صرف ہارڈ ویئر کی حد تک کی, یا پھر ہمارے نوجوان یا یوتھ جو ہے ان کو سافٹ اسکلس, ٹرانسفارمیشنل اسکلس, اے آئی, ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور اس سب کی طرف بھی جانا چاہیے؟ اور گورنمنٹ لیول پہ یا ہمارے ادارے جو ہے اس پہ کیا سجیسٹ کریں گے کہ کیا ایسے اقدامات ہم کریں جس سے ہماری انڈسٹری کو ایک بوم مل سکے, جس سے ہم اپنی ریونیوز کو بڑھا سکیں؟ دیکھیں, حکومتی سطح پہ آپ کو پالیسی کی کنٹینیوٹی چاہیے. یہ کام عموماً ہم تھوڑا سا ناانصافی کرتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہی سب کچھ کرے. پرائیویٹ سیکٹر کو صرف اسٹیبلٹی چاہیے, یہ پریڈکٹیبلٹی چاہیے کہ اگر میں فلاں پبلک کی گڈ ول, ان کی ویل بینگ کے لیے اگر ہم کچھ انویسٹ کرتے ہیں تو اس کے ثمرات جو ہیں ان کو ملتے رہیں. اینڈ دیٹ ہیپنس. یہ شارٹ ٹرم گول نہیں ہے, مڈ ٹو لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہے. تو بزنس پرائیویٹ سیکٹر کو وہ انسینٹیوز چاہیے فرام دا گورنمنٹ کہ وہ پالیسیز کو اسٹیبل رکھیں. جس طرح ہم پہلے ٹیرفس کے اور سبسڈیز کے بارے میں ہم نے بات کی, اگر وہ ہوتا ہے تو آپ کو اپنی جو اسکلس کی بات کی, دیکھیں دیر از سو مچ انوویشن. ابھی چیٹ جی پی ٹی, اوپن اے آئی, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, جو دا پاور آف کانورسیشن, اگر یوتھ کے لیے ایک میسج ہے نا کہ دا پاور آف کانورسیشن از کی. آپ کسی انٹرویو میں بیٹھیں گے یا اگر آپ نے اپنا چھوٹا سا بزنس شروع کیا اور انشاءاللہ وہ بزنس فلرش کیا, تو آپ کی جو کمیونیکیشن اسکلز ہیں دیٹ ہیو ٹو بی ڈیٹا لیڈ. اور ڈیٹا کو ایکوائر کرنا بہت ضروری ہے. ڈیٹا از نالج اینڈ ڈیٹا از گولڈ. آج کل یہ کلیشے اسٹارٹ ہو گیا نا. اور وہ کیسے ہوگا کہ جس طرح میں نے پہلے کہا, میری جو اپنی جو ایسپریشن ہے نا وہ یہ ہے کہ کسی طرح پاکستان میں فیکٹ چیکنگ مانیٹائز ہو جائے. آئی تھنک دیٹس گوئنگ ٹو بی اے فینٹاسٹک بزنس, کیونکہ جتنا فیک نیوز ہمارے پاس آ رہی ہے, اگر, اور یہ انٹرنیشنلی ٹرینڈ بڑھ رہا ہے کہ دیر آر ناؤ کمپنیز ہو آر بینگ پیڈ ٹو پرووائڈ دیٹ سروس. تو just to sort of bring this discussion to a positive closure, کہ education, articulation, capabilities, skills, knowledge, اس پہ یوتھ کو فوکس رکھنا ہے. اور باقی ساری چیزیں جو ود ریگارڈس ٹو اسٹیبلٹی اینڈ کنٹینیوٹی آف پالیسی, دیٹ ول انکریج دا پرائیویٹ سیکٹر ٹو انویسٹ اینڈ انویسٹ اکراس دا بورڈ, ویدر اٹ از سپلائی چین, whether it is enablement, education. I think we have great opportunity in the country. Again, I said, if we choose IT as a field, I'm fortunate that I work in a company jahan mera passion, meri day job hai, right? Aur ye I'm in that state, or the way I return that favor that Allah Ta'ala has given me, ke how do you effectively serve? The serving part is very important. ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا جو فیلو سٹیزن ہے اگر وہ جا رہا ہے تو اس کو راستہ دینے میں کوئی ہماری عزت گھٹ تو نہیں جائے گی نا. دیٹس جسٹ بیسک کرٹسی, رائٹ؟ اگر آپ روڈ کراس کریں, دیٹس آلسو سروس
to your fellow human being in a civilized society that happens. और फिर लोग वेव भी करते हैं कि हाँ भाई थैंक यू, तुमने मुझे रास्ता दिया. यहाँ कोई आप थैंक यू के लिए हाथ उठाएं तो वो आपको परेशानी से देखते हैं कि पागल वागल तो नहीं हो गया, मुझे रास्ता दे रहा है, वो हॉर्न बजा रहा होता है कि तुमने रास्ता क्यों दिया. So this is basic civil sense which comes from caring for the other human being. और ये हमारा कल्चर हमें सिखाता है, हमें अपना वैल्यूज हमारे वो हैं. वी नीड टू रीगेन दैट. व्हेन यू रीगेन दैट इट विल इम्पैक्ट ऑन मल्टीपल लेवल्स. आपको प्रोफेशनली भी बहुत ही बेनिफिट करेगा बिकॉज व्हाट यू इनकलकेट is your ability to serve your customer and your channel and your valued partners. So I think it's a very interesting conversation. Thank you once again for giving us the opportunity. ऐसे platforms rare हैं, लेकिन really it's a long time coming. अभी आप बात कर रहे थे कि now we are from believer के IT तो बिकेगा ही बिकेगा, कंप्यूटर बिकेगा, मतलब it has become a need now. But since we are talking about the political destabilization, जो भी चीज़ें, तो जब पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी आती है और अगर हम कह रहे हैं कि आईटी तो बिकेगा ही बिकेगा, तो बस डिस्टेबिलिटी का आईटी पे क्या इम्पैक्ट आता है? लेकिन जब पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन होती है तो फिर इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं. जब इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं तो आपकी जो है पर कैपिटा इनकम जो होती है वो कम हो जाती है, परचेजिंग पावर कंज्यूमर की कम हो जाती है, चाहे वो कॉर्पोरेट कंज्यूमर हो या वो इंडिविजुअल कंज्यूमर हो. जब कंज्यूमर की परचेज पावर कम हो जाती है तो डिवाइस की कंजम्पशन कम हो जाती है. जब कंजम्पशन कम हो जाती है तो हमारे रेवेन्यूज ड्रॉप हो जाते हैं. रेवेन्यूज ड्रॉप हो जाते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है, और जिस मार्केट को हम सर्व करना चाहते हैं और जितनी जॉब्स हम क्रिएट करना चाहते हैं वो जॉब्स क्रिएट नहीं होती, उतने लोग सर्व नहीं होते, उतनी कंपनी सर्व नहीं होती, उतने हाउस होल्ड सर्व नहीं होते. तो एडवर्स इफेक्ट तो बहुत पड़ता है. जैसे अगर आप समझें कि हम SLAs देते हैं, उसमें सर्विस जो टाइम होता है वो 24/7 इंटू 4 आवर्स होता है, मतलब 24 घंटे 7 दिन और 4 घंटे का रिस्पॉन्स टाइम. अगर पॉलिटिकल हालात ख़राब हैं तो फिर आप वो कैसे सर्विस देंगे? हमारा इंजीनियर साइट पे कैसे पहुंचेगा? जब इंजीनियर साइट पे नहीं पहुंचेगा और कोई बैंकिंग की साइट डाउन है, उनका क्रिटिकल सिस्टम डाउन है, तो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कैसे होंगी? और ये हमने कोविड के दिनों में फेस किया. जब लॉकडाउन लगा हुआ था, हमारे इंजीनियर्स टाइम पे नहीं पहुंच पा रहे थे, तो द एंड कस्टमर हैज सफर्ड अ लॉट. मतलब उनके पास जो है कोई वे आउट नहीं था. दे कुड नॉट ब्लेम अस बिकॉज इट वाज अ गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन. ऑल्दो वो पॉलिटिकल क्राइसिस तो नहीं था, वो इट वाज अ नेचुरल डिजास्टर, लेकिन पॉलिटिकल क्राइसिस वुड बी सिमिलर. अगर यहाँ पे शहर लॉकडाउन हो जाए तो लाइफ इज प्रेशियस, राइट? लाइफ इज ओवर एवरीथिंग. तो उसको तो प्रोटेक्ट करना है. तो अब हाउ वुड वी सेंड आवर इंजीनियर्स टू द फॉल्टी साइट्स? बट इट्स नॉट अबाउट द लॉ एंड ऑर्डर. हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट शिफ्ट्स की. एक गवर्नमेंट आती है, पॉलिसी हाँ, लेके आती है. इसमें देखें, इसमें एक बहुत क्रूशियल पॉइंट है जो नवीद साहब ने भी बहुत डिटेल में मेंशन किया था कि जब गवर्नमेंट आती है ना, तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ शादो नादिर ही ऐसा होता है कि गवर्नमेंट 5 साल पूरे करे. टेक्नोलॉजी की अडॉप्शन के लिए जो है ना, आपको लॉन्ग टर्म पॉलिसीज चाहिए. दैट शुड स्टार्ट फ्रॉम मिनिमम 10 ईयर्स एडॉप्शन पॉलिसी पे, 15 ईयर्स पे, 20 ईयर्स एडॉप्शन पॉलिसी चाहिए. हमारे यहाँ गवर्नमेंट आती है, पॉलिटिकल क्राइसिस होते हैं, शिफ्ट होती है, फोकस चेंज हो जाता है. इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर ये देखता है कि यार पॉलिटिकल क्राइसिस है, इट्स नॉट द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन दिस कंट्री. और साथ साथ फिर ये होता है कि वो जो पॉलिसी मैटर है ना, वो इन्फोर्समेंट कभी होती ही नहीं. नया पॉलिसी आएगी, नई इन्फोर्समेंट होगी, उसके वो जो है क्या रिजल्ट्स निकलते हैं, इट्स ऑलवेज अ क्वेश्चन मार्क. तो बाबा साहब, CSR एक्टिविटीज जो कॉर्पोरेट्स ऑप्ट करती है, तो क्या आपको लगता है कि CSRs के थ्रू हम अपने यूथ को, यंगस्टर्स को उनके स्किल्स की लर्निंग में सपोर्ट कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि व्हाट वी एजुकेट आवर pupils in even at university level, it's far from what the practical scenario is. तो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज जो नई आ रही हैं, जैसे AI इज द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, और वो बूम है, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटीज, सॉफ्टवेयर एज सर्विस, ये सारी चीज़ों के लिए ट्रेनिंग सर्टिफिकेशंस प्रोग्राम होते हैं डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स के, और जनरलाइज ट्रेनिंग भी होती हैं. अगर हम CSR के तौर पे वो इन्वेस्ट करें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ, गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टनरशिप क्रिएट करें, तो उससे ये होगा कि हमारी यूथ जब प्रैक्टिकल सिनेरियोज में आएगी तो दे विल हैव द रेलिवेंट नॉलेज. दे विल नॉट हैव द नॉलेज कि वो उस वक्त कंप्यूटर 1960s में कैसा था. दे विल हैव द रेलिवेंट नॉलेज कि अगर एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है तो वो 2024 में कैसा होता है. नवीद साहब, कैन वी सी अ लैपटॉप इन 20,000? क्या हम 20,000 में लैपटॉप खरीद सकते हैं पाकिस्तान?
دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں آج کل ریٹیل مارکیٹ میں جو یوزڈ آ رہا ہے، آپ چلے جائیں کسی ریٹیل مارکیٹ میں اسمگلڈ پروڈکٹ اویلیبل ہے. لیکن آپ کا سوال کچھ اور ہے کہ کیا مینوفیکچرر ایک ایسا دن دیکھتا ہے کہ جب 20,000 دیکھیں آپ کے ملک میں اگر پالیسی کی اسٹیبلٹی ہوگی اتنی زیادہ تو تجربات نہیں ہوں گے، جمہوریت پروان چڑھے گی، تو ایوری تھنگ از پاسبل right? Because what you need is back-to-back 5-year terms completed successfully with milestones achieved. 20,000, 30,000, that's really irrelevant. What you need is a continued execution of policy and the sustained effort by the government to proliferate the benefits of technology across the board. Private sector کی پارٹنرشپ کے ساتھ ساتھ آئی تھنک وداؤٹ پرائیویٹ سیکٹر کلیبریشن دس ول ناٹ بی پاسبل. کسی ایک انٹیٹی کو ہم مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. اٹس پارٹنرشپ، اٹس کلیبریشن. اپنا ملک ہے، اپنے قوم کی خدمت کرنی ہے اور ساتھ کریں گے ہم. آج میں آج کے پروگرام کا اختتام کرتا ہوں. آئی ہوپ کہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا. کیپ واچنگ اس. تھینک یو فرام دا وائر ٹیم. اللہ حافظ.